अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में शराब की फरोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। महकमे आबकारी व नशाबंदी के मुताबिक रवां साल सितंबर में शराब की फरोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 7% ज्यादा रही। महकमे आदाद व शुमार के मुताबिक इस साल सितंबर में 3046 करोड़ रुपए मालियत की शराब फरोख्त हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी महीने में 2838 करोड़ रुपए की फरोख्त दर्ज हुई थी। दशहरा त्यौहार के मौके पर शराब की खरीद व फरोख्त में इजाफा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिर्फ 29 सितंबर को 278 करोड़, 30 सितंबर को 333 करोड़ और 1 अक्टूबर को 86 करोड़ 23 लाख रुपए की मालियत की शराब फरोख्त हुई थी। सितंबर 2024 में 28,81,000 शराब के केस फरोख्त हुए थे, जबकि इस साल सितंबर में ये तादाद बढ़कर 29,92,000 केस तक पहुंच गई। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो, शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लास की डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, टॉप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। कोसगी मंडल में एक और दरगाह व चिल्ला मुनद्दिम करने की तैयारी, मुस्लिम बरादरी में शदीद नाराजगी। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के कोसगी मंडल कोडंगल असेंबली हलके में एक और दरगाह और चिल्ला मुबारक को मुनद्दिम करने की तैयारियां जारी, जिस पर मुकामी मुस्लिम बरादरी में सख्त बेचैनी और नाराजगी पाई जा रही। इससे कबल भी इसी हलके में 3 कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल समेत कई खबरों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके अलावा चिल्ला महबूब सुबहानी, एक आशुर खाना और एक दरगाह को भी मुनद्दिम किया गया था। मुकामी अवाम का कहना है कि इन इक़दामात से मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद रहनुमाओं ने इस वाक़े की मजम्मत की है और सवाल उठाया कि आखिर मुस्लिम वोटर्स ने किस लिए कांग्रेस को वोट दिया। क्या मुस्लिम क़यादत खामोशी इख्तियार किए बैठी है। उधर मुतासरा फ़रीक़ीन ने इस मामले पर अदालत से रुजू किया, जिस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म दिया, यानी फिलहाल मजीद इन्हदाम या तब्दीली पर रोक लगा दी गई है। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि अगर इस तरह के वाक़यात जारी रहे तो न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में भी कांग्रेस को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अवाम का कहना है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान कहते हैं। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें मजहबी मुकामात को तोड़ा जा रहा। 17 फीट अगर 20 से लिया गया तो चिल्ला मुबारक को धक्का नहीं लगेगा, मगर जो है अमदन उसको निकाल के जो है यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। हम लोग इसकी जो है मुखालिफत करते हैं। ये पूरे नौजवान हैं, थोड़े हैं और कसीर तादाद में है, और भी नौजवान बाहर ठहरे हुए हैं, जगह की जो है गुंजाइश नहीं है। बोल के हम जो है हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि इस बात को जो है इस पर तवज्जो दे के इस चीज़ को जो रोके। क्या सारे नौजवानों पर जो है यही जो है मर्जी है। ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी की भी इबादत गाहें या उनके खबरें, उनके जो है जो भी मजहब से जो है रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो एक आस्था का जो है विषय होती है। अगर जो है हमारे हिंदू भाइयों के भी जो है मंदिरों को अगर गैर ज़रूरी अगर तोड़ा जा रहा है तो उनका साथ हम भी देंगे इंशाल्लाह। और जो है उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो हमारा भी साथ दे। कई को बोले तो जो है उनके भी जो है मजहबी मुकामात का वही जो है उन हुकूमत तेलंगाना से है और हिंदू भाइयों से भी है। उम्मीद करते हैं कि जो है सीएम साहब इस बात की तरफ तवज्जो देके इसकी तरफ जो है कुछ इक़दाम जो है फैसले देंगे।
تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں پولیس کے کتے کی آخری رسومات اعزازات کے ساتھ انجام دی گئی۔ پولیس میں 10 سال تک طویل خدمات سر انجام دینے والا کتا ڈینی بیماری کے باعث چل بسا۔ ڈینی کی لاش پر پھولوں کی مالا چڑھا کر شاندار طور پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈینی ڈوبرمین پنشور نسل سے تعلق رکھتا تھا اور 2015 بیچ کا تھا۔ ڈینی نے بطور ٹریکر کتا خصوصی تربیت حاصل کی اور گزشتہ 10 سالوں سے کریم نگر کمشنریٹ کے دائرہ کار میں مختلف مقدمات کے حل میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر چوری، قتل اور دیگر کئی معاملات میں ملزمین کو پکڑنے میں اس کی کاوشیں قابل ذکر تھی۔ کمشنر دفتر کے عملے کے علاوہ کئی اعلیٰ حکام اور اسٹاف نے ڈینی کی موت پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ آرمڈ ریزرو پولیس کانسٹیبل مرلی گزشتہ 10 سالوں سے ڈینی کے ہینڈلر کے طور پر خدمات انجام دے رہے۔ حیدرآباد کے الوال میں سائیکل شاپ میں اچانک آگ، کئی سائیکلیں جل کر خاک۔ الوال کے لتھ کنٹا علاقے میں واقع ایک سائیکل شاپ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ اچانک پیش آیا جس کے باعث دکان میں موجود کئی سائیکلیں آگ کی نظر ہو گئیں۔ شعلے اتنے شدید تھے کہ آگ قریبی ایک اور دکان تک پھیل گئی جس سے مزید نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے آٹو ڈرائیورز اسکیم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، بی جے پی اے پی صدر پی وی این مادھو اور وزیر نارا لوکیش بھی موجود تھے۔ پرکاشم بیرج سے آٹو میں چندرا بابو، پون کلیان، مادھو اور نارا لوکیش نے سفر کیا اور وجے واڑہ کے سنگا نگر میں واقع ایم بسوا پنیا گراؤنڈ تک آٹو میں پہنچے۔ اس دوران انہوں نے آٹو ڈرائیورز اور مسافروں سے بھی ملاقات کی۔ اس اسکیم کے تحت وہ آٹو، کیب اور ٹیکسی کے مالکان جو اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اپنے خاندانوں کا پیٹ پالتے ہیں، ایسے ہر ڈرائیور کو 15,000 روپے مالی مدد دی جائے گی۔ اس پروگرام سے 2,64,000 آٹو ڈرائیورز، 20,072 ٹیکسی کیب ڈرائیورز اور 6,400 میکسی کیب ڈرائیورز کو فائدہ پہنچے گا۔ انتخابات کے دوران اس کا وعدہ نہ کرنے کے باوجود تلگو دیشم زیر قیادت اتحادی حکومت نے آٹو ڈرائیورز کو مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے سال کے دوران 2,90,669 ڈرائیورز کے اکاؤنٹس میں 436 کروڑ روپے منتقل کیے جائیں گے۔ منگل گری کے عوام نے چندرا بابو نائیڈو کا شاندار استقبال کیا۔ మార్పులను చూస్తున్నారు మీ ఫ్యామిలీ? చాలా బాగుంది సార్. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వల్ల ఎంతవరకు లాభం అనుకుంటున్నారు మీరంతా పేదవాళ్ళు? టెక్నాలజీ వల్ల ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ ఈ ఏరియా అంతా స్లమ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండదు సార్. స్లమ్ ఏరియాస్ ఇదంతా కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, పనులకు వెళ్ళే ఫ్యామిలీస్ మొత్తం ఈ ఏరియాలోనే ఉంటాయి సార్. అవును సార్. మేజర్గా ఏ పనులు చేస్తారు ఇక్కడ? ఆల్మోస్ట్ అన్ని పనికి వెళ్తారు. బుట్టా పనికి వెళ్తారు సార్. అంటే బుట్టా పని సార్. లారీలు లోడ్లు ఎత్తడం అవి ఒకటి, తర్వాత బిల్డింగ్లు కట్టే పనులు సార్. అన్ని ఏరియా ఇక్కడి నుంచే ఉన్నారు సార్. మనకు వచ్చి బందర్ రోడ్డు, బీసన్ రోడ్లో షాపింగ్ మాల్స్లో పనిచేయడానికి آندھرا پردیش کی تروپتی میں ایک بار پھر بم کی دھمکی دینے والا ای میل موصول ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ ای میل میں یہاں تک خبردار کیا گیا کہ اسکان مذہبی ادارے میں بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس ای میل میں دعویٰ کیا گیا کہ مجموعی طور پر 3 مقامات پر
IEDs کو رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد صبح سے ہی تروپتی میں بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کی ٹیمیں تلاشی مہم چلا رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز بھی اسی طرح کے دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئے تھے۔ تمل ناڈو کے چند اہم شخصیات کے مکانات کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور سابق وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی رہائش گاہوں کو بھی بم کی دھمکی والے کالز ملے تھے۔ ان اطلاعات کے بعد پولیس نے فوری طور پر چوکس ہو کر تلاشی مہم شروع کی تھی۔ نہ صرف اہم شخصیات کے گھروں بلکہ تروپتی کے کئی مقامات پر بھی ڈاگ اسکواڈ کے ذریعے سرچ آپریشن کیا گیا۔ تاہم کسی بھی قسم کا دھماکہ خیز مواد برآمد نہ ہونے پر سب نے راحت کی سانس لی تھی۔ تاہم اب ایک بار پھر بم کی دھمکی آمیز ای میل ملنے سے تروپتی میں ہلچل مچ گئی۔ سپریم کورٹ کی سخت ہدایت کے باوجود حکومت کتوں کا کوئی مناسب حل نکالنے میں ناکام، جس کی وجہ سے قومی راجدھانی میں آوارہ کتوں کی بہتات نے مقامی شہریوں کے ساتھ ساتھ اب غیر ملکیوں میں بھی دہشت پیدا کر دی ہے۔ تازہ واقعہ نئی دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں پیش آیا، جہاں عالمی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا، جس میں جاپان اور کینیا کے 2 کوچز اور ایک سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق صبح تقریباً 9:18 پر جاپان کی کوچ اوکوماسو اپنے کھلاڑی کے پریکٹس کی نگرانی کر رہی تھی۔ اسی وقت انہیں بائیں پیر میں کتے نے کاٹ لیا۔ انہیں گہرے زخم آئے، جن کا فوری طور پر علاج کیا گیا اور بعد میں صفدرجنگ اسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسین، امیونو گلوبولن انجیکشن اور ٹیٹنس دیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کے زخموں پر ٹانکے تک لگانے پڑے ہیں۔ دوسرا واقعہ صبح 9:42 پر اس وقت پیش آیا جب کینیا کے کوچ مونزو 200 میٹر کی دوڑ میں اپنے کھلاڑی کو وارم اپ کرنے میں مدد کر رہے تھے۔ تبھی کتے نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے دائیں پیر میں کاٹ لیا۔ انہیں بھی اینٹی ریبیز پروٹوکول کے تحت علاج ملا۔ اس دوران کتوں نے ایک سیکیورٹی گارڈ پر بھی حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعات صرف 30 منٹ کے وقفے کے اندر پیش آئے، جس سے شہریوں کے ساتھ ساتھ اب اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں اور منتظمین کے درمیان سنگین حفاظتی خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ کھانسی کے سیرپ کولڈ رف سے معصوم بچوں کی اموات نے ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ سب سے پہلے تمل ناڈو حکومت نے 1 اکتوبر سے اس سیرپ کی فروخت اور ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگائی تھی۔ اس کے بعد معاملے نے مدھیہ پردیش اور راجستھان میں سنگین رخ اختیار کر لیا، جہاں بچوں کی اموات کے بعد ریاستی حکومتوں نے بھی سخت ایکشن لیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ ضلع میں 9 معصوم بچوں کی موت کے بعد وزیر اعلیٰ موہن یادو نے ریاست بھر میں کولڈ رف سیرپ اور اسے بنانے والی کمپنی کے دیگر پروڈکٹس پر پابندی کا اعلان کیا۔ سی ایم یادو نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، بچوں کی جان لینے والے قصوروار کسی صورت نہیں بچیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دوا بنانے والی کمپنی کی فیکٹری کانچی پورم تمل ناڈو میں ہے اور ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر فوری پابندی عائد کی گئی۔ ضلعی سطح پر پہلے ہی کولڈ رف اور نیکسٹرو ڈی ایس سیرپ پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن اب ریاستی سطح پر ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی جو دوا کی تقسیم، سپلائی چین اور ڈاکٹروں کے کردار کی باریکی سے جانچ کرے گی۔ مرکزی وزارت صحت اور NCDC کی ٹیم بھی چھندواڑہ پہنچ چکی، جو نمونوں کی جانچ میں تعاون کر رہی۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں مجموعی طور پر 11 بچوں کی موت کے بعد راجستھان حکومت نے بھی سخت قدم اٹھاتے ہوئے ریاستی ڈرگ کنٹرولر کو معطل کر دیا اور جے پور کے کیسونز فارما کمپنی کی مصنوعات پر پابندی عائد کر دی۔ اس سے قبل ایک ڈاکٹر اور ایک فارماسسٹ کو بھی معطل کیا جا چکا تھا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کہا ہے کہ GST کو آسان بنانے سے ریاست کو 15,000 کروڑ روپے کا تخمینہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ مرکزی حکومت سے اس رقم کی وصولی کے لیے قانونی کارروائی کا سہارا لے گی۔ اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے مرکزی حکومت کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آئندہ بہار انتخابات سے متاثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فنڈز کی وصولی کے لیے قانونی کارروائی کا سہارا لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2017 میں طے کی گئی GST کی شرح گزشتہ 8 سالوں میں حد سے زیادہ تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب حکومت عوام سے وصول کیے گئے اضافی GST کو واپس کرے گی۔ GST کی شرحوں کو ابھی کم کرنا اور ان انتخابی کٹوتیوں کے لیے خود کو مبارکباد دینا مناسب نہیں۔
मरकजी ग्रांट्स में ताख़िर का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तखमीना 17,000 करोड़ में से सिर्फ 3,200 करोड़ ही कर्नाटक को जारी किए गए। उन्होंने इसका मुआवजा उत्तर प्रदेश से किया, जिसे मरकजी फंड्स का 18% मिलता है, जबकि कर्नाटक को सिर्फ 3.5% मिलता है। वज़ीर आला ने कहा कर्नाटक ने मरकज को टैक्सों में 4.5 लाख करोड़ रुपए का ताउन दिया, फिर भी हमें सिर्फ 14 पैसे फी रुपए मिलता है। अगर जरूरी हुआ तो कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के नौजवानों के लिए उनके मुस्तकबिल की जमानत देने वाली कई स्कीमें शुरू की गई हैं। मोदी ने तालीम और हुनर से मुतल्लिक़ 62,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि ये तकरीब इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान आज महारतों को तरजीह देता है। आज मुल्क भर में नौजवानों के लिए तालीम और हुनरमंदी की तरक्की की 2 बड़ी स्कीमें शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हम मेहनत को इज्जत नहीं देंगे, आप महसूस करेंगे कि आप में इसकी कमी है। इसलिए हम कहते हैं शर्मियों जीते और शर्मियों पो जीते। हम इस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे ताकि ITI के तलबा में एतमाद पैदा किया जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हुनर कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करे। उन्होंने कहा है कि बिहार के नौजवानों के लिए कई स्कीमें शुरू की गई। यहाँ शुरू की गई स्कीमें नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत देती हैं। ये बिहार के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का एक बड़ा मंसूबा है। हिंदुस्तान इल्म और हुनर का मुल्क है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे मुल्क की जरूरियात से जोड़ने से इस ताकत में मजीद इजाफा होता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।